nasantsika rehetra sady fa anomboka sady indray ny lesitsika androany ary zavatra ngezabe zay ahafahanao mianatra indray no zarainanao androany. Partageo avy hatrany am'izay namana mba fantatrao partageo avy hatrany am'izay olona mety hoe aminao en Facebook fa mahasoa atsika ity lesin'androany ity tena ngeza de ngeza ianananao secret indray ahafahanao mamolavola ny toeponao sy ny tenanao ao anatin'izay. Tikanao ifankasady ivavaka ametraka ny fiainanao am-pelantanan'Andriamanitra. Sotranao zay tompo, sotranao zay fanamasinao, zera sy mankalaza anao zay Jesosy Kristy. Tifalina no ianaranay indray androany, tifalina no iaonanay aminao fanamasinao, mitenena aminay mampianaranay. Ary aoka Jesosy eo rakofana amin'ny rano indray ny lesin'androany. Aoka ho tahina zay rehetra mandreny afatra. Aoka ho tahina ny vahoakan'Andriamanitra zay manaraka mivantana. Ho tahina manokana ireo zay manao partage. Ho tahina manokana tompo ireo zay vonina andrenao ny androany ity. Ampianaro zay amorony fimadio zay araka zany irairainay zany. Ary aoka hipetraka tao anatinay ny fahasoavanao. Aoka hipetraka tao anatinay ny fitahinao. Aoka hipetraka tao anatinay ny herinao. Jesosy eo mamindafo aminay tsiraray avy, mamelany helokay tsiraray avy. Aoka ianao andray antanana amin'ny tenanay. Aoka ianao ampandresy anay. Aoka ianao anova ny tenanay. Aoka ianao Jesosy hitahiry anay ambany fahasoavana. Mankasitraka anao zay Jesosy eo, mideranao zay, mame voninahitra anao. Tongetra Jesosy androany manatona anao, hiantso ny anaranao. Ampianaro indray tompo ny vahoakanao. Ampianaro indray Jesosy eo ny fiainanay mba andehananay mahitsy, andehananay mifanaraka amin'ny didinao, mifanaraka amin'izay rehetra sitrakao. Tahio Jesosy midina eto ianao androany, miasa ao anatin'ny tsiraray avy, ary aoka aneo ny voninahitra ao ianao. Angatana ihany koa nikasika avy aminao fanamasina, hikasika ny tsiraray avy amin'ity androany ity. Ampianaro zay fanamasina, tario zay fanamasina, mehoery zay fanamasina, ary aoka ho isy famelomelomana avy aminao Jesosy Kristy hiasa ao anatinay. Nino atompo androany marary ho sitraka, manana olana ho vanao, ireo zay ao anatin'ny tebiteby menao fitsarana sy fiadanam-po. Natoky fanamasinao, fa iseho amikery ianao, iseho amin'ny fagagana, iseho amin'ny voninahitra. Tahio Jesosy ny tsiraray avy, tahio ny vahoakanao manerina Madagasikara, tahio ny vahoakanao any ampitan-dranomasina, tahio ireo zay mpanaraka tsy tapaka ny fifandarana ity. Fanamasinao, ngatana ny fitarianao androany, ngatana ny kasika ao fanamasina. Ho aminay tsiraray avy eny ny kasika ao, ho aminay tsiraray avy eny ny orositra ao fanamasina, ho aminay tsiraray avy eny ny fahatsaranao. Nino ao fanamasinao, fa hiteny ianao androany, ampianatra ianao androany. Tario ara tompo ny vahoakanao, tario zay rehetra manatrika an'izao fandarana izao, izaniza manaraka mivantana Jesosy eo. Meo azy le fandresen-dahatra ao anaty, meo azy le fionana mivantana aminao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ity. Ianao le teny tonga nofoka nonona tato aminay. Aoka tompo marina aminay androany fa tonga nofo tokoa ianao. Anazava ny tenanay. Sotra fanamasina, misotra. Miarabanao zay fanamasina tonga soeto indray ianao androany. Miarabanao zay fanamasina midina eto indray ianao androany ary manao vasa mahagaga. Mankasitraka anao zay dadamanay. Mitsoka anao zay, mioby anao zay, manome voninahitra anao zay dadamanay. Vavaka tompo androany mba ho isy fandresena indray hitranga amin'ny tsiraray avy. Vorabo sekedege baya, maparagala bobo sindere bobo sekedege bobo shandarababa. Aoka tompo hidina mikery ianao androany, aoka fanamasina hidina mikery ianao androany ampatanjaka ny finoanay indray. Anazava ny lalanay, anazava ny dianay. Mitenena aminay tompo, mitenena aminay fanamasina, ampianaro ny olonao.
fianarana vahoakanao ankasitraka tompo malala. Mino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Endravagna ampifaliana tanteraka no iarabako atsika rehetra vahoakan'Andriamanitra. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika isan-tokantrano. Ary mino fa enao le manao partage sady amin'izao fotoana izao. Mafiangaviana zany tia satria betabe ny olona tsy maharaka an'le fandarantsika eto dia mba engaviana enao zay manaraka zany tonga dia mba partageo en direct mba ahafahantsika tsirairay avy samy mahita, samy mandrea ny lesona zay ianarantsika eto. Aza tia tegna zany mba fiangaviana kely mba partageo mba ahita ny namana satria hianatra zava-miafina antsika zao maraina zao makasika ny hoe ny fahanginana sy ny fitoniana. Fahanginana sy fitoniana. Izy ty dia agnisan'ny lesona anankiray somary sarosarotra no mampiatra anazy fa kosa mitondra vokatra ngesabe raha ianaranao. Ny fahanginana sy ny fitoniana zany dia mirepresente fahendrena. Ny alalana fahendry ny olona anankiray dia izy mahafehy ny vavany io. Izy mahavita mampangina andreo karazana antsoantso sy tabataba any anatiny any. Ny alalana fahendry ny olona anankiray dia izy tono fa tsy hoe izy manao karazana zavatra isan-karazany. Ny fahendrena zany dia miseho amin'ny endrika fitoniana. Ny fahendrena zany dia miseho amin'ny endrika fahangina. Ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny fahafito indrindra ny fahasivy folo, mpitoroteny 7:19 toy hoe ny fahendrena ozy izy no maharo ny endry. Ny fahendrena no maharo ny endry mihoatra noho ny mpanapaka folo an-tanàna. Dia tsara zany fa ny fahendrena tena anisan'ny zavatra ngezabe ary io matetika tsy dia angatan'ny olona firy amin'ny fivavahana fa mamaika ny olona dia hotahina, mamaika ny olona dia azo zava-panahy, azo zavatra amin'Andriamanitra. Ary io nampiavaka ny Solomon ry havana. Anisan'ny secret nilazana fa endry Solomon dia izy tsy niraraha zavatra maro rehefa mba nanontanian'Andriamanitra izy hoe inona ry Solomon ny tiana atao aminao. Dia io zavatra nangatahany voalohany dia ny fahendrena. Ny olona endry anankiray zany mihoatra noho ny olona folo matanjaka. Raha tiany Baiboly azavaina. Dia izay no nahatonga ny Jesosy Kristy mihitsy ry havana. Ao amin'ny bokin'ny Matthieu 16 izay niresahako foana moa izy tatoato. Androany tsika hiditra lalindalina ndraiky ao amin'ny Matthieu 16 dia nilaza izy fa ianareo dia sahala amin'ny ondry ampovoany ny amboadia. Zany hoe maro fahavalo tsika olombelona. Indrindra ianao raha vao manomboka milaza ny agnarana hoe mpivavaka, manomboka eo ny ady. Satria zay mahatonga le obolany Betsimisaraka hoe na masiaka ozy ny voay ny zanany tsy hohaniny. Izy moa le voay eto ny devoly. Ny devoly tsy miraraha, tsy andeha hihinana zanaky devoly fa ny andeha hohaniny devoly. Dia isika milaza fa zanak'Andriamanitra. Ohatran'izany koa ny liona, na masika ny liona tsy hohaniny zanany fa hinana andeha azainy aomby zavatra isan-karazana any agnaty ala. Ka isika hono le ondry natao ampovoany ny amboadia. Jereo zany fa sarotra be rehefa ny tafavoakanao en tant que ondry amboadia magnodidina anao. Fahavalo, be problème. Nefa ozy Jesosy. Zao ny secret. Raha nareo teo mpandresy dia endre ozy izy tahaky ny mena rano. Enjana zany endre tahaky ny mena rano ary mora tahaky ny voromailala. Jereo tsara ao anatin'izany fa ny fahendren'ny mena rano anankiray ihany koa ry havana ankoatran'le izy mailo ny resako anao mandeha dia ny fahanginana. Mangina. Anao tsy maheno mena rano amin'ny tabataba zany. Anao tsy maheno mena rano amin'ny siotsioka zany ary tsy maheno mena rano amin'ny korotokorotoka. Fa izy dia calme. Na dia agnano raha tsy manjary ary io calme. Zay no nahatonga an Jesosy hoe nareo zanako jiaby ozy misy fotoana mba mila calme. Misy fotoana mba mila mahafehy ny vava io. Misy fotoana mba mianara mampitsahatra andreo teboteby ao anaty. Mianatra mampitony an'io tabataba be da be agnatin'ny saina io. Ianaragna tsikelikely, ianaragna. Ka ny ondry biby malefaka tsy tia miady nefa petraka ampovoany amboadia. Ino no ahafahany miaina? Fahendrena. Anisan'ny fahendrena anankiray nagnano mena rano dia izy mangina. Misokosoko mangina izy. Ary tsy ary anesanao feo mihitsy nefa mahavita zavatra goavana.
Ka ny Baiboly dia mampianatra antsika ny mahazava-dehibe ny fahaizana mifehy tena trany. Fehezo io tegnanao io, fehezo io vatanao io, enao ny maître an'io fa tsy io no mitondra anao. Enao ny tokony midirize na ny zavatra jerevanao ara, na ny zavatra tonono ny vavanao ara, fa tsy ny vatanao indray no mibaiko anao. Ao amin'ny Ohabolana 10:19 izy dia milaza fa ny teny maro izy tsy ilaozan'izay ota. Ny teny maro, anao zany raha volo tia mizaka loatra, tia miresaka loatra, dia ny afaranao io manota. Tia agnatin'ny teny maro tsy ilaozan'izay ota. Ndreny anao misy lainga kely ao, misy fagnaratsiana olona kely ao, misy fankahalana ao, raha vao maro loatra ny zavatra tenenin'ny vava. Raha misy liona, raha misy omby, raha misy saka, eny fa na dia ataoko hoe misy moka aza, dia tsy maintsy heninao ny feony. Fa raha misy bibilava miditra eto, tsy misy hainonao na ahafantaranao azy raha tsy efa hitanao eo izy efa hita foagna, zay vao fantatra. Atsika revana indraindray projet dia fa tsisy olona tsy maregny an'iny. Za io hagnano an'izao, za io ampiasa vola, za io andeha andafy, za io anamboatra trano, tsisy olona tsy maheno an'iny. Inona ny antony? Misy poerapoera agnatintsika ao, be zesta atsika, mirearea, teo fantatra, teo hita, adiontsika fa ny zavatra feno revana tsy mikontrana. Ain'Andriamanitra ne ianao. Ka malmo zany nagnazava-niny tamin'ny internet hoany mba nahitako Cobra misa 3500. Entsana zany maro ny zany 3500 niafina tao ambanina tragnon'olo anankiray, fa tsy hain'ny tompo-tragno hoe nisy an'izany tao. 3500 Cobra tambany tragnonazy, fa tsisy nahafantatra mihitsy hoe nisy an'izany tao. Ary ny tegna nagravy anazy satria raha voasaka 20 tao efa eniny, ary andeha taoko hoe nisy moka 100 tao vao may eniny. Dia zay riavagna natonga Jesosy amin'ny Matthieu 10:16 hoe namporisika mihitsy mba hanagna fahendrena tahaka ny menarana. Tsy ho lasa menarana fa misy fahendrena mila ianarantsika olombelona ao amin'ny menarana. Ary ao amin'ny mpitoroteny 5:1, mpitoroteny 5:1 dia hozy izy ny Baiboly hoe aza aingam-bava ka aoka ho vitsy ozy ny teninao. Aza aingam-bava ka aoka ho vitsy ny teninao. Misy ravana zavatra tokony tabatabana, fa anao mihitsy mianatra mangina, anao mihitsy mianatra mistope ny vavanao. Zany mahatonga korontana amina tokantragnon'olona maro i vavabenao io mba hafodio izy io. Tsy raha io foagna andeha ilanao ady, ilanao vaniny ampiaramonina, ampiarabely, ary matetika izy io no lasa fahotana ho anao. Mba mianara, mba mifehan'io. Aza be resaka loatra, aza be vava. Atsika nare dia mizesta mihitsy hoe za efa be vava mihitsy, letra tankibondreniko, za efa karan'io mihitsy. Efa hitanao fa miteraka problème aminao le izy, mbola io ihany no zirizirinao, io ihany no zestiavanao hoe anao be vava, anao zao. Ka aza aingam-bava izy ka aoka ho vitsy ny teninao. Ao anaty Baiboly mihitsy misy an'izany. Ho atoroko anao androany ireo secret anankifito, tsy haiko raha voatantarantsika izy rehetra fa ho hitantsika moa zany. Tombotsoa ny amin'ny fahanginana sy ny fitoniana. Inona zany ny avantage raha manomboka mianatra mangina ianao? Inona ny avantage raha manomboka mianatra tsy dia be resaka firy ianao? Ny avantage anankiray voalohany, ny fahanginana sy ny fitoniana dia atonga ny hafa ahay anajanao, manomboka ajain'olo anao. Mba mianaranga ianao be vavabe, mba manomboka fodionga vavanao, manomboka ianao mba aza dehibe resaka, fa manomboka eo koa ny olona andeha anajanao. Jerevanga regny olona tia mitsatsaingoka regny, fa tsy ajainao hoe pare ndraiky raha lelany, avy ndraiky le zala be vava ty, avy tsy asian'olona hasiny, tsy asian'olona valeur ianao raha be vava be resaka, tia mitsatsaingoka. Fa ny minitra ianao manomboka mangina, dia izay fanginanao sy fatoninao zay mahatonga ny olona anajanao. Ny ankamaroan'ny olona revana dia mahazo aina rehefa miaraka amin'ny olona be fahanginana. Anao rehefa miaraka amin'ireny olona tsy dia be resaka regny, be da be ny ankamaroan'ny olona, ataoko hoe 90% tsika olombelona mahazo aina zay tsika rehefa miaraka amin'ny olona be fahanginana. Satria tsy hay mihitsy izy na faly, tsy hay mihitsy izy na tezitra. Dia ndana koa remarque eo fa ao anatina réunion, rehefa misy fanontaniana, raha vao misy hevitra mivoaka,
de le be tsy miteny no tena managna hevitra fa tsy le be resaka regny mitabataba fo fa regny le olona tsy de miresaka firy regny iregny matetika no mamoaka ide hoe zafady izy mihitsy manangatagnana tanao zany ny olona tia mandinika zany rehefa ny fandinian-javatra de ao anatina fahangina mazava ho azy enao raha vao manomboka mianatra mampangina ny vatanao io mampangina ny feon'ny fetretanao mampangina ny vavanao io manomboka ivoaka reo karazana hevitra tsara avy ao anatinao tain'Andriamanitra ny enao ka ny dikan'izany mibaiko azy respectn'olona ny fahanginana mamadika anao ho lasa homme important femme important ny fahanginana zany hoe voabaiko n'igny fanginanao igny ny respectn'olona ankany aminao lasa mahazo considération ho azy ianao raha vao mahay mangina fa raha vao be resaka loatra ravana de tsy ajain'olo men'olona sironao hoe raha lelany ka tsy mety zany tsy tsara zany ianaro to zavatra toroko anao ty fa mahasoa anao ty ary tondra tombotsoa lehibe eo amin'ny fiainanao teboka anankiray faharoa ry havana amin'ny fotoana ianao io manomboka mba mangina igny fanginanao igny manampy anao ahay iaino an'Andriamanitra azonao tsara betsaka ny olona tsy maheno an'Andriamanitra mihitsy betsaka ny olona zay tsara mba mahatsapa hoe zany Andriamanitra fa miteny amina satria tsy hainy ny mampangina ny sainy tsy hainy mampangina ny vavany tsy hainy mampitono ny fanahany mianara zany manomboka zao na de misy zavatra te tabataba be agnatinao de hoe mangina ary ohatra koa ianao mety tafiditra anatina fakapana izy io indray anao mipetraka an-tragno io ake foto de misy eritreritra ratsy be zay mandalo regny le fakapana regny de amin'igny fotoana igny aza mangina fa miteny ndray anao amin'igny teny hoe anivoko anao ry satana toero ozy izy ny devoly fa avalonareo de andositra anareo izy raha vao misy zavatra ratsy zany ao toero tonga de toeriny de zay le fianaranao mampitono mampangina andro zavatra fahafa ao anatinao satria ny olombelona tsiraiavy ry havana misy zavatra ao anatiny ao misy filanao enao miaino anahy enao mijery anazy misy raha tianao be ny manao anazy nefa rehefa mba fantanao tsy mahasoa anao le izy ianaro mba hatsatra ianaro mba hampangina ianaro mba tsy anao an'igny tsony ianao fehezo ny tenanao ianaro mba baikona io feon'ny fetretanao io ka ao anatin'izay ny atao hoe mitsahatra ohatra anao mba te hitsahatra ny atao hoe fitsaharana zany dia mangina ary zay mahatonga bokin'ny Salamo 46:10 milaza hoe mitsahara ozy izy ka aoka ozy fantatrareo fa izano Andriamanitra tsy hafantatra n'Andriamanitra mihitsy ry havana raha tsy mianatra mba mitsahatra maro ny olona tsy maheno an'Andriamanitra satria variana loatra mitotototo avisy havanana variana mitabataba variana manao karazana resa be tsy ny sisy fa tsy mihaino ny tompo mandany ianao ao anatin'izao confinement zao mametra etaeta ao anatinao hoe za zany Andriamanitra mba te hitandregny anao za zany mba te hihaino anao Jesosy eo za zany mba te haheno anao fanamasina oka mba tsy problème foana no heninao fa mba mianara mihaino an'Andriamanitra ry havana azo atao tsara ny mihaino an'Andriamanitra ary possible aminao ny andre an'Andriamanitra de rehefa mba andreny io Andriamanitra io ianao aza miandrandra tsy maintsy aheno feo bilantolanto hoe Germaine Clotilde tsy voatery ohatran'izany fa Andriamanitra rehefa miteny aminao possible agny amin'ny feony fetretanao agny ianao mahazo ide ary renao mihitsy ny fonao sy ny fananao maheno fitsahara eo fotsiny ianao mety hoe mahazo hevitra tonga de misy hevitra tonga ao anatinao am'le situation lalovanao misy hevitra tonga ao anatinao ireny ry havan'Andriamanitra miteny ny afantaranao fa Andriamanitra no miteny aminao de zavatra tsy mifanohitra amin'ny baiboly no meny anao ny afantaranao fa Andriamanitra no miteny aminao de zavatra zay tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra no meny anao de ao zany le izy ry havana ao amin'ny Job 4:12 zao ao amin'ny Job 4:12 de milaza izy Job hoe nisy teny ozy izy tonga tamiko mangingina nisy teny tonga tamiko mangina zany hoe ao anatin'ny fahanginana no andraisanao zavatra ao anatin'ny fahanginana no andraisanao lesona goavana avy amin'Andriamanitra fa ndraindray tsika ho za teo tsy haitsika tsy vitatsika ny mampangina ny tenatsika de lasa manana problème isika
ianaro zany ry havana, ary mila mba ianaranao hoe za manomboka zao tsy ho be resaka tsony. Za nananamagna anakiray zay tena tia miresaka fa nampianariko izy, anao lasa tsy ajain'olo anao be resaka io, lasa tsy ajain'olo anao mivavabenao io, fa mba mianara mba mangina. Rehefa nanomboka nomen'olo respect izy, nanomboka mitémoigner mihitsy ary izy hoe za pasteur zao lasa managna idée be da be manao zavatra, za pasteur ozy amizao lasa maheno an'Andriamanitra. Ka possible zany ry havana, tsofoko rano anao mba aheno an'Andriamanitra amin'ny anaran Jesosy Kristy, oka mba andre an'Andriamanitra amizay enao hitsahatra amin'ny vavabenao io. Ka ao amin'ny Job 4:16-17 mbola miresaka fahanginana ihany izy eto, satria ao anatin'ny fahatonina sy fahanginana no ahafahanao mandre ny fanamasina. Aza zatra miaino na mino feon-demony, ndraindraitsika izy avana feon devoly fogna taninesatsika, zay mety anakivy anao hoe misy olo marary ndraiky, misy olo accident, regny any titsika enony, fa mamianara miaino an'Andriamanitra ao anaty fahangina. Ka rehefa nanafika ny Davida ny Filistine atao amin'ny Baiboly, ary tsy hitan'ny Davida atsony zay atao, de ozy hoe meo aozy izy ny efoda ienoko an'Andriamanitra, nangataka efoda Davida ande ieno an'Andriamanitra. Tanao tsara, enao amignatin'ny tebotebonao io, agnatin'ny fagnontaniana saro balina io, ndana mba miaino an'Andriamanitra. Zao tsika manaraka fandaran'izao aloha de fa ça fait partie ny fienonan'Andriamanitra. Miaino anao izy zao hoe zany ndray zany ny afatra tiany tompo omenanao. De rehefa tsy maheno toroteny anao, dana mangina mihitsy mandeha amin'ny efitragnonao na mivavaka hoe tompo mba teneno amiko miova olana. Rehefa tsy nahita solution David, tsy hitantsony hoe andeha agnatsimo izy sy andeha agnavary, de hoe meo anao izy ny efoda. Efoda io akanjona pisorona io rehefa iona amin'Andriamanitra. Ka ninina revana ady atrenao, ndana miaino an'Andriamanitra, fa ho hitanao fa ivay. Ho hitanao tsara ngenao ampienonana zao toroteny zao fa andray vahaolana enao andray fandresena enao, andray an'io karazana zavatra ilainao io enao, ary mitsodrano anao mba hita vahaolana ngeza be enao androany, mitsodrano anao mba hisokatra neny lalam-piainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ro revana ny zavatra tiako mba hatoro anao. De eto ihany koa teboka fahatelo, ny fahanginana dia maneho fandresena. Ny fahanginana dia maneho fahendrena azafady. Ny fahendrenao zany de aseho ny fahanginana. Na de tsy miresaka zavatra maro ary enao, na de tsy miteny zavatra be da be ary enao, fa enao le mangina igny no mampiseho ny fahendrenao. Ao amin'ny Mpitoroteny 3:7 misy an'izay. Mpitoroteny 7:7. Misy izy ny fotoana hitenenana ary misy ny fotoana anginana. Ilaina ry havane, zavatra ngeza be, zavatra important, zavatra tsy azonao atao ambany zavatra ny mianatra mangina. Da aveo ihany koa rehefa mangina anao, indrindra anao le mba magniry anagna fanomezam-pahasoavana, magniry mba ho mpaminana, ny fahanginana mahatonga anao ho qualifié hiara-iasa amin'olona ambony na hoe olona important. Ny fahanginana io mahatonga anao qualifié hiara-iasa amin'olona ambony, hiara-iasa amin'olona important. Misy olona ny ravagna te hiara-iasa aminao vao maheno vavabenao de milefa. Misy olona te hagnome anao asa fivelomana, misy olona mety possible te hifandraharaha miaraka aminao, fa ivavabenao io tsy tiavany miaraka aminao. Enoy tsara zany afatra zany de miovanao izy koa vignitry. Raha tsy tianao zany miova amin'ny anaran'i Jesosy, oka iovany anao enao zay be vavabe io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tadio fa ny olona ambony rehetra, ny olona managna ny maizy azy rehetra de tia olona, fa kosa tsy tia olona be resaka. Regny olona fantanao hoe patron, millionnaire, milliardaire, regny olona hitanao hoe be activité, manao zavatra isan-karazany, de tsy tia olona be resaka. Indrindra fa le olona mahery vava, tsy tiany regny olona regny anakaiky anazy, tsy tia olona ohatr' zany izy. Ndana dinio dahola ny olona be resaka, ny olona be ozinate hoe ralelany, iregny olona regny de tsy mba managna namagna olona important zany amin'ny fiainany. Jerevagna ny olona akaiky ny olona be vava fa presque olo karakaranazy dolo magnodididigny azy, fa ny olona mba managna ny maizy azy tsy te hipetapetaka aminazy. Ny olona namany de le olo niara-niandry taminazy le madiditra drangindrangindraha regny daholo,
satria tsy misintogna olona ry havagna ny vavabe, tsy mitondra haja sy voninahitra ho anao ny vavabe, sisy olona important eo akaiky olona be vava, fa matoy ny olona anankiray zay lasa ho akaiky ny olona ambonina important de satria nafeno vavana izy. Mianara ry havagna mba manao zavatra salamizany. Ka ny fiarahanao amin'ny olona ambony a mitaky fahendrena. Za mino fa mba te hiaraka amin'ny olona ambony anao, amin'ny olona manana ny maizy anao. Za moa nisy fotoana nampianatra hoe mitadiava ao relation tsara. Relation voalohany tadiavinao de amin'ny olona ambony no enao, zany hoe manana saranga ambony no enao izy. Relation faharoa de ny olona mitovy saranga aminao, satria misy foana zany na tianao na tsy tianao, tsy maintsy misy foana olona ambony saranga no enao, ohatra hoe olona manam-pahaizana no enao, manana fahalalana no enao, manam-bola no enao, misy ndray mitovy aminao. De ny relation anankiray fahatelo de zay olona fantanao fa ratsiratsinao ilaigny koa regny, tsy azo ataonao ambanin-javatra satria ny fiainana tsy vitan'olona mora, tsy vitan'olona rery, fa mila olona ambony no enao, mitovy aminao, ambany no enao. De zay mahatonga anahy eto miteny hoe raha te hiaraka amin'ny olona ambony, io ny secret io. Iny Jesosy enenao. Raha te hahazo plasy ambony zany mila tia mifehy vava. Raha te hahazo zavatra important mila tia mifehy vava. Za de tegna samy laza aminao, fa tegna tsy de mba azoazoko loatra miara-miasa amin'ny olona be resaka. Raha vao olona be resaka tatasika fa mampitelefo anahy de izy. Vakio ny Baiboly fa Daniel, Sadraka, Mesaka, Abednego de nalain'ny mpanjaka. Anisan'ny mpanapaka lehibe satria nanana fahendrena. Ino le fahendrena zareo? Na hainy fe vava zareo. Ardana vakio koa ny Baiboly fa ny mpanjaka taloha rehefa hitady olona nde hipetraka andragnony, rehefa hitady olona hiasa aminazy, vakio ny Baiboly manomboka Genesis jusqu'à Apocalypse fa olon-kendry no tadiavina. Olon-kendry. Zay natonga ny Josefa rehefa nitanisany nofon'ny Farao izy nagnazava nofon'ny Farao de mpanjaka aneo izy Josefa hitady olon-kendry. Nanao fa tsy mitady olo kapotro, tsy mitady olo dindery, tsy mitady olo stupide, fa mitady olo endry. Ny fiainana dia mitaky fahendrena. Ka mba mianara ry havana. Atsika moa veritsika fa raha mandeha ho azy ty fiainana ty. Veritsika fa mandeha ho azy zany hoe mahatafita olo anankiray zany. Indrindra raha te hiaraka amin'Andriamanitra ianao, io ny secret ry havana, mila manana fahendrena. Ny fahendrena natoron'i Jesosy de ny mangina. Iny tompo ianao. Sadraka, Mesaka, Abednego za olon-kendry no lazan'ny Baiboly azy. Rehefa vitanao fotsiny no za teo manomboka mba mifeha ny vavanao io de tafiditra anao zay anatin'ny sokajiny olon-kendry. In'Andriamanitra ny olon-kendry rehetra manaraka nyty fandarany ty. Ao amin'ny Daniel voalohany diny faefatra misy an'izay. Teboka anankiray fahadimy, ny minitra anao mavita mangina sy tony, de zay toetranao zay manampy anao ampivelatra ministerinao mpaminany. Lasa maminany anao, na tianao na tsy tianao. Ny mpaminany ane ry havagna olona mahazo révélation. Ny mpaminany de olona mahazo hevitra avy amin'Andriamanitra. Zavatra makasiky fiainan'olo anankiray atoron'Andriamanitra anazy. Mitovy aminao mandinika zavatra anankiray de anao mahazo zavatra, fa izy moa zany amin'ny mahafaminanina azy ide avy amin'Andriamanitra ny tonga ao anatinao. Amin'ny fotoana ianao zany mianatra n'ity zavatra resako ty de anomboka aminany ianao io, zaha mo. Ka raha tianao velarina zany ny sehatra misy anao de mianara mangina. Ao amin'ny Amosa 5:13 ene misy an'izany. Amosa toko fadimy andiny fatelo ambin'ny folo. Koa izay manantsaina ozy izy de angina am'izao andro izao. Izay manantsaina de angina am'izao andro izao. Haza be vava. Atsika vao maheno vaovao hafahafa fotsiny de fa karan'izany lelatsika. Vao maheno zavatra tsy metimety amintsika tonga de mitabataba, tsy mba vitatsika le mbo mangina, mba mianara mangina tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zao de tegna miresaka mihitsy rehefa nolon'ny mpianatra. Rehefa nolon'ny mpianatra de miresaka. Fa rehefa olona hafahafa na fahavalo no eo, tonga de betsy miteny izy. Vakio ny Baiboly. Za zao tegna be resaka be rehefa eto. Rehefa miaraka aminao eto. Ka raha miara mandeha amiko anao, lasa betsy miteny mandini tegna anao zay fa olona tsy de normal anao zay. Tsarov fa Andriamanitra de mitady sakaiza, mitady nama.
ary misy zavatra tiany resahana fa tsy tiany hoenin'olona rehetra karazan'olona be resaka ianao mety tsy teny zavatra maro aminao Andriamanitra mety tsy haino secret firy avy amin'Andriamanitra ianao mianara zany ravagna mba mangina soso-kevitra tsara be ty atoroko anao ty ny prophète mila tia fahanginana tadidio fa ny fanahany faminanina de mitaky fahanginana satria mety secretn'olona io zany anela izy anao rehefa manomboka iresan'Andriamanitra mety secret na fiainan'olona no hoeninao ka raha sagnatry ny vavanao be vava regnin'olona bazary kely bazary be le resaka regnin'olona ry analakely ary regnin'olona ny mpisakafoanana amin'ny restaurant satria be resaka de mazava ho azy Andriamanitra tsy andeha hiteny aminao mihitsy ao amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny faefatra 2 Korintiana 12:4 teto Paul de nentin'Andriamanitra tany an-danitra ary nisy zava-miafina maro hitany sy enina fa nolazainy Paul hoe misy izy teny zay tsy azoko tenenina sady tsy tokony holazaina olona tanao tsara zany fa ny olona mpaminany mahazona secretn'olona satria zay le izy ary na mampanompon'Andriamanitra ary sala aminay zao ngeravagna be da be n'olona mitaraigna aminay ary ao anao maheno tonga de faiblesse n'olona mihitsy maheno karazana fahotanan'olona anao de raha sagnatry ny vava zany anao la be resaka de ho regnin'olo daholo fiainan'olona ary mahagrave anao tia mitantara fiainan'olona io satria ianao tsisy mpitantara mahatonga atsika matetika tia manala baraka olona rehefa maheno secretn'olona satria ny ianao tsisy nanala baraka anao de ohatrany hendry ianao tsisy nahitany ianao de ozinao hoe ianao faran'izay hendry fa tadidio mila mianatra mangina ianao ta igny Jesosy anetsika rehetra ao anatin'io ihany koa teboka manaraka fahenina angamba raha tsy diso a fanginana dia fomba hiatrehanao ny mpanameloka sy ny mpanakina raha vao misy olona tia manakina anao ohatra zao amin'ny Facebook ty matetika misy olona tia manakina fotsiny ataonao zay raha ataonao kianina zay raha ataonao anaovany commentaire hafahafa zay zavatra ataonao agnatin'ny regny ravana de ny fanginana no ilaina ny fanginana ny fitaovana mahery vaika hiatrena regny olona mpanameloka hiatrena regny olona mpanakina anao regny mangina fotsiny fa hitanao fa ho lasa dala eo izy aza mamaly fa raha anao zay namaly de nampirehitra n'le afona fankalana tany anatiny anao fa mangina asa raha mba ho vitanao edy zany tainy tompony anao mba havitan'zany ao Marka 15:3-5 teto Jesosy le nagnontany fa izy tsy mety namaly mihitsy izy satria nomelon'ny olona izy nankalain'olona izy tamin'io tsy namaly mihitsy Jesosy tsy niteny na de mot anankiray de mba mianara zany misy fotoana anao tsy miteny misy fotoana anao mangina misy fotoana anao tena tsy hainao nizaniza mot mihitsy mivoaka ny vavanao misy fotoana zany ilana zavatra salam'zany fahafito amaraparanantsika ny fampianarana ny fahanginana de manampy anao tsy hanota amin'ny vavanao manampy anao tsy hanota amin'ny vavanao ary tsy hisintona loza ho anao ndraindray ngeravana i vava io mampanota ndraindray i vava io misintona loza io anao te milaza zany manambola zany jire fa misintona malaso andeha andragnonao anao enao misy sasany ividy zavatra na 500 avoaka pakena vola 500,000 farany angaron'olo posinao miantso loza io toetra tia mipoerapoera io toetra tia miresaka be io asa digny fa ny vavanao tsy natao hinanana fotsiny fa sady amaritagna no avinao koa izy adio zany amin'ny alalan'ny vava io revana possible voafaritra amin'ny alalan'io koa no avinao fidio zany zay zavatra lazainao amin'ny vavanao ary amin'ny 2 Timote 2 Paul nampianatra ny Timote hoe mahereza ozy izy ao amin'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy mampitombo ozy izy fahamasinana sy fahanginana ary miaro anao amin'ny loza tsy tokony hitranga aminao misy zavatra revagna tsy tokony hitranga rehefa mahay mangina ianao tsy mahazo anao igny zavatra fa ndraindray nole resaka be ataotsika sasany zany vao azo vola fotsiny raha zay ho isy volako tonga amin'ny fin du mois jerenao mitangorona aminao ny mpangatabola de eo am'izay anao vao sorena lasa tafiteniteny an'iregny olo regny ino ataonarety satria ianao ihany no micrée problème atao amin'ny fiainanao mazava zany zavatra teneniko zany ao amin'ny Salamo 141:3 izy miresaka le hoe molitra satria ny molitra de varavarana ny molitra de varavarana ivoahana varavarana idirana ka mivavaka androany angataka amin'Andriamanitra mba asiany fiambenana eo anoloan'ny vavantsika io
fa izy io ravagna ndray miteraka problème izy io ndray miteraka olagna ho anao ny zavatra lazainao ndray tsika zao vao misy zavatra kely maté izy laza taminao fa ho faty anao ao ny sasany vao misy raha kely de vintan-draha malaky be ny vavany miteny zavatra fahafa tanao zany fa tafiditra agnaty le zavatra resako ka mba mengavy anao za tsisy mahita anao an-tragnonao ao mba apetrao amin'ny vavanao io tagnanao fa ivavaka ao anao a partir an'izao lesona zao ho anao rehetra zay manaraka mivantana arao zany zavatra teneniko zany apetrao amin'ny vavanao ny tananao fa ivavaka tsika vavaka ao anao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ao andreto zanak'Andriamanitra ireto mivavaka ao andreto mpanomponao be da be tompo ao zay manaraka mivantana mivavaka ao andreto vahoaka ny lanitra zay mivory am'izao fotoana izao mangataka ny herin'ny fanamasina anapatapaka ny zioka rehetra andevona reo fanaratsy andevona reo asan'ny maizina zay mitondra aretina amin'ny vava io fanaratsy mampanota ny vavanao io ravako amin'ny anaran'i Jesosy sany androany io fanaratsy mitarika anao andainga ravako amin'ny anaran'i Jesosy sany oka am'ty fotoanandroany ty hitsahatra io fanamamanitra ny vavanao io mangataka amin'Andriamanitra am'izao maraina izao ho isy hery avy any amin'ny avoane andevona ny karazana fahazaran-dratsy amin'ny vavanao io ho isy hery avy any an-danitra ane anapatapaka ny sakatsaka ny fiainanao mahatonga anao tsy mety mahita soa amin'ny vavanao ny fanaratsy rehetra zay mamatitra ny vavanao mamatitra ny lelanao ravako amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy tononiko eto androany ny fanafahana tononiko eto ny herin'ny fanamasina oka hoafaka ianao oka hiala anatinao ny fahazaran-dratsy reo fanaratsy mitondra loza miantso tsy fahombiazana amin'ny alalan'ny vavanao fanako amin'ny anaran'i Jesosy am'izao marain'izao oka ho isy hery anafaka anao oka ho isy hery anasitrana anao oka ho isy hery anafaka ny otanao oka ho isy hery anafona ano zavatra ratsy mamatitra anao io sotra anao zay tompo mosakarako sotra Jesosy sotra fanamasina tika anao manomboka hisotra an'Andriamanitra efa manafaka anao izy zao manafona ny aretinao izy zao manapatapaka ny zioka rehetra izy zao ninina karazana fanany fantrana zay mamaritra anao amin'ny alalan'ny vavanao raha vako amin'ny anaran'i Jesosy blocage rehetra ny foromo Satana da partirany zavatra nyteneniny vavanao fanako amin'ny anaran'i Jesosy reo herin'ny maizina manosika anao andainga foana zay mahatonga anao mampiasa ny vavanao amin'ny zavatra fanako amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra amin'ny vavanao io sitrana amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo mankasitraka anao zay dadamana mosakarabo sindelebobo shekara motrabo sekezegebaya sotra tompo sotra mankasitraka anao zay tompo oka ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao oka ho fandresany anao oka hita voninahitra anao miterionandro ty ho tahin'ny tompo aneny journée-nao androany andray fandresena lehibe avy any an-danitra anao tsofoko rano hisokatra ny lalam-piainana tsofoko rano hisandatra am'izay anao tsofoko rano mba hitombo ara-panahy anao tsofoko rano mba ho azonao aneny fanomezam-pahasoavana zay tadiavinao amin'ny anaran'i Jesosy tahin'Andriamanitra ny fomba miavaka aneny arao mianakavy tahin'Andriamanitra ny fomba miavaka aneny tokantranonao tahin'Andriamanitra ny fomba miavaka aneny fahasalamanao ny ara-pananao zay rehetra ataony tananao tsofoko rano mba ho ambin'Andriamanitra mihoatra anenao sotra Jesosy mankalaza anao zay Jesosy malaza mivery anao zay maveriny eo anao tompony mivery sy laza voninahitsy sotra tompony amin'ny fataterany fotoana androany sotra ny koa ny am'reto vahoaka anao zay nahafahanao tao anaty vavaka sotra tompo amen zay ry avagna lizy ka samy mitsakotsako samy mandinika fa zava-dehibe no nizaraiko anao androany de mba ataovy pratika le izy azafaliny hoe na eno lesona vaovao foana azafaliny hoe na eno toroteny na tsara be fampianara fa mba pratikeo le izy mba hitondra voka-tsoa hitantsika zao fa tsy tapatapaka mihitsy koa ny fandarana androany satria mba nisy nandefa crédit
connexion afahana manao an'ity lesona sy fampianarana ity ka de misaotra betsaka anareo zay nandefa ary mbola mampirisika ihany koa moa zany hoe azakivy nareo mandefa fa andefaso zay mba tahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana raha mba tsapanao fa mampitombo anao fampianarana andefaso crédit andefasantsika an'ity fandarana ity satria am'izao moa ratsy le connexion misy wifi ihany atao an-trano fa ndraiky tapatapaka fa rehefa le mampiasa crédit de mba mandeha tsara le izy isaoragna ny tompo de raha sitraka ao tsy antery zay lina hoe allo zay pasteur mba match an'io zavatra ataonao isaky ny maraina io izy ty ny normalement tokony atao maraina sy arive fa nohony am'izay lafiny zay de maraina eny aloha natao de manentana antsika rehetra zanaka ra-panahy rehetra maheno mandrehany zao fampianarana zao toano any zavatra ataotsika mba iroborobo marina hoe tsy hoe amidy le izy na anaovana business fa ilana vola ny fanaovana zavatra sala am'izao de ho an'izay rehetra lina ka resy lahatra tena renao mihitsy Andriamanitra no mikasika ny fonao de afaka mandefa zavatra ianao am'le 034 43 858 15 aza atao manafitoana izanizy zany zay tsy anao aza manao fa zay manao raisiny ampitiavana 034 43 858 15 034 43 858 15 averiko ndray mandeha 034 43 858 15 tsy maneriny izaniza za fa manao annonce am'izay resy lahatra ary na misy agnano koa moa zany na izy tsy agnano ty mandefa fa le collaboration tsika anatin'le izy no tiako mafinaritra tsara raha mifanoantsika tsara raha mifanampitsika de ho tahin'Andriamanitra ne tsika mianakavy ho tahinane anao zay manaraka ary za mino fa ho isy fijorona vavolombelona angeza be hitrango amin'ny fiainanao satria regny zavatra ataotsika regny de zava-panahy miaraka amin'ny fahafenoan'ny herin'Andriamanitra miaraka amin'ny fahafenoan'ny ostro ny fanamasina ka raha tena raisinao amin'ny finoana raisinao amin'ny tena fo feno etaeta tsy maintsy misy fiovana ny teninao satria Baiboly de milaza ny teny zay nomeko anareo izy de fanahy sy fiainana koa de samby ho tahin'ny tompo anetsika rehetra ho tahin'Andriamanitra ne anao zay nanaraka teto ho tahin'Andriamanitra ne ny ankonanao ho tahin'Andriamanitra ne ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed.